তুলাপট্টি সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির উদ্যোগে শুভ বিজয়া উপলক্ষে প্রীতি মিলনের আয়োজন করা হয়। মা উমা কৈলাসে ফিরে গিয়েছে। বিষাদের মনে উমাকে বিদায়ের পর চলছে বিজয়ার মিলন সমারোহ। সেই উপলক্ষে তুলাপট্টি মহল্লা কমিটির উদ্যোগে পূজা কমিটির সম্পাদক ওয়ার্ড ৪২-এর পৌরপিতা মহেশ শর্মার উদ্যোগে বিজয়ার মিলনে একাধিক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব অংশগ্রহণ করে। এই বিশেষ দিনে এলাকার প্রান্তিক মহিলাদের মধ্যে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়। ये हमारे युवा नेता अभिषेक बनर्जी की प्रेरणा और निर्देश पर ये विजय सम्मेलन हमारा वार्ड 42 में आज हो रहा है। ये प्रेरणा हमारी माननीय ममता बनर्जी की है। ममता बनर्जी एक ही बात बोलती है, जो जनता के साथ रहता है उसको जनता अपने पास रखती है। कोई प्रेरणा उद्देश्य हमारा वार्ड 42 है और हम लोगों के पास किसी तरह की राजनीति नहीं करते। जनता के हर परिवार को सरकारी योजना का लाभ घर तक पहुंचाते हैं, ये हमारा कर्तव्य है। एक संदेश देना चाहते हैं, हर व्यक्ति को राजनीति को ईमानदारी से रहना चाहिए। जो भी दायित्व मिले उसको ईमानदारी से निभाए, खुश रहिए। भगवान माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिले, सबके चेहरे में मुस्कुराहट रहे, दुख दरिद्र का नाश हो। हमारी माँ हम सबको प्रेरणा देने आई थी, अपना आशीर्वाद देकर माँ चली गई है। उसी को प्लस का नाम है विजय सम्मेलन, जो महेश शर्मा के नेतृत्व में सारे लोगों को समेट कर एक जगह पर बुलाकर प्रसाद का भी वितरण हो रहा है और जरूरतमंदों के बीच में रहकर দেখুন ওয়ার্ড ৪২-এ যেদিন থেকে মহেশ শর্মাজি না পা রেখেছে এখানে ওনার জন্ম। খালি মানুষের সেবা করে যাচ্ছে প্রথম থেকেই। এখন যেহেতু আমাদের ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের পার্ষদ, উনি আরো বিশেষভাবে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করে, মানুষের জন্য কাজ করে। আপনি ২৪ ঘন্টার মধ্যে যে কোনো সময় ওয়ার্ডের যে কোনো ব্যক্তি বিপদে পড়লে ওনার কাছে যে একটা ফোন আছে, আশা করি উনি 2 মিনিটে পৌঁছে যায়। এটা সব থেকে বড় কথা।